আমাৰ পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহ আজি পৰ্যালোচনা কৰোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ক্ষেত্ৰত Kalau noluk kalau pemapanan information ko bipamna madur panam bang jitne ki supak सरकारी गए अप्लाई न करी तो सुपा ओकुम गुनान आगेर तारुंग बिनाम आगेर तारुंग गेरादुंग मा तारीख स्लेगाम तक बंग दे ओकुमार बियान ओको तारीख तो बियान अपुगम स्लेगाम तक बंग ओको होमस्टी लो ओको डिस्ट्रिक्ट लो ददिको बिपोएम प्रथम किस्ती रा मदक बुलुक लगा पर सिलो आगमा फिर को नलुम लुगेला कंकाना पर इंफॉर्मेशन द मिंगा बिपम नाम अदुं जितने की सरकारी गए विपना तक जितने की मंत्री का ग्रामोन्नयन विभाग लोक मंत्री आगम को लुथाक जे ओको होमस्टी ओको डिस्ट्रिक्ट लो अध्यक्ष सुपाक बिपोयन और ओको तारीख बिपोयन ओको मादो बियन ए टू जेड बुलु सिलो कांकाना पलुंग अब तक अदमुंग सिलो नलुकलो प तानमरम लगा पंगोक अन्ना बोपेलो प से वीडियो समाक बहाइदुंग और कांकाना प टाइम को लालिंगेला मूडो प कापो राजे काप मियमुलो सुपाक रिजेक्ट न करिदे कापी पाइन बा अप्रूवल दुना करिदे सुपाक ओकुमम पाए और ओको ताम ओको मारो के बियन ओको तारीख दो के बियन अदम बुलु लुंग अब तक अदमुंग सिलो नलुगागत लंकाइए और तानमय जितने की और विभाग दो जितने की ग्राम्य उन्नयन पंचायत विभाग लोग जितने की मुख्यमंत्री सुपा कांकानो पद आगम कृदम लुताक और हिमंत भी लुताक जे रखुदिको अमुक तमुक बिया हम मुख्यमंत्री कांकानो पर लुताक ए टू जेड सिलो अपुर नलुगागत कांकाना पलंकाइया मूडप अपुंग कापोला गितोका अपुंग तानमिला तत्तोका सागम कृष्ण जाते से कोसिन मलुक अन्नाबु बुरा बुरमा ओपेलोके जाते माने दुपाक पलागिमा बा ngasot pa lagi ma ampila sagum kisam kankana pa guruttolo kankana pa tatgela apunga video sam muda pa kapola আমাৰ প্ৰায় ইতিমধ্যে ৩৭,৪১৫টা ঘৰ ইতিমধ্যে এছটি ভূমি জিলাত আমি আবণ্টন কৰিছোঁ আৰু নতুনকৈ আমি ৯ তাৰিখে আমি ১২,০০০ আমি ঘৰ পুনৰ আমি নতুনকৈ আমি আবণ্টন কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অৰ্থাৎ ৯ তাৰিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বকৰ পৰা চেণ্ট্ৰেলি তেখেতে আৰু মই থাকিম তাত চেণ্ট্ৰেলি চেৰিমনিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'বগৈ আৰু প্ৰতিটো সমষ্টিতে এখন সভা হ'বগৈ আৰু সেই সভাত সমষ্টি ৱাইজ যিমানবোৰ নতুন মানুহে ঘৰ পাবগৈ তেওঁলোকৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধনটো সেইদিনাখনে আমি অনলাইন যোগে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত আমি সোমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱাকৈ সমগ্ৰ অসমতে সেইদিনাখনে আমি প্ৰায় ৩,৭০,০০০ নতুন বেনিফিচিয়াৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা বেনিফিচিয়াৰীক আমি টকা আবণ্টন দিম Kalau supa gute agam kem taramai to apa dok adamung silo langkan minam lega pase video sam moka rok jitne ki reject la list ki dok okaram sin mote panna ma ta kintu video se boje ka arayega miya karon ampila lakon okarong langkan kupam nare video ram sok gatpak to ampila samong protomot langkan ipota or ka reject na list ki dam kapa dilo kapa ipai kun ba kapa idun kapa iman jamage kul okol kapian kapi man atok buluk bikoy loisin kankana pa video etang ko bikupam na sestai aru video ram leta or ka video ram punor kankupam na apingo wela duto